Nzamba malamu. Mungu ni mwema. Oya telemisi biso lisusu na tongwa lelo liboso na bino. Ule anatushimamisha tena asubuhi ya leo kumbele yenu. Malgré moi mikakatano muke ya nzoto. Ata magonjwa kiloko mumwili. Mena ebike tokoloba quelque chose kote pa Nzambe. Tutasema kitu kimoya kutokea kwa upande wa Mungu. Je crois que lelo ezali prestation nanga ya suka. Leo ni mahubiri yangu ya mwisho kutokea mwi safari milikuya. On a remercié papa na mama. Mina sema asante kwa baba na mama. Na église Mobimba. Na kanisa mujima. Pona kei na bino pona tina na ngai. Kwa vile munanipokelea. Vraiment merci beaucoup. Asante ni sana. Voyage nange ezalaki ya repos. Kusafiri kwangu kulikuya ni kuya kupumzika tubule. Mais ekokota na charge na bino. Inakuwa kuingia musharge yenu. Moto soka sali yake voyage à repos, il faut amizo en charge ye moko. Kama mtu anaenda kupumzika inabidi ajibeba en charge ye moya. Wanande ba mindele basala kabongo me biso batu mwindo pasi mingi. Bazungu cho banafanya vile meshie bantu. Oye na repos me batu muso ba komozo en charge. Unakuwa mu repos batu bezo la kisaka bolingo. Biso ba africain. Inaonesha tu mapendo ya Afrikano. Yangona na lobi merci pa papa na mama, vraiment merci. Mina sema asante kwa baba na mama. Et merci na bana nyon surtout ba pasteur, merci beaucoup. Ba toto bote na pastori pia. Voyage au penza na lekisi yango bien makasi. Mina ipitisha voyage mzuri. Et surtout bachela kinga en disposition nga voiture nga moko nazo tambola, nazo yeba kolwezi. Bari niwekea na motoka mingo natembea mimi wa kolwezi. Et salinga bien makasi. Ili ni famu mzuri sana. Alléluia. Amen. Nzamba kanisa bolamu epola kate. Mungu amikumbuke bintu bizuri abio zake. Batu misuba kanisa kaso ozo sala bolamu oza yuma bazo monela bino. Non, pas Nzambe za bongo te. Bolamu efutaka toujours. Bantu banawazianga kusema pale unafanya bizuri, bantu beko na kukalamukia hapana. Bintu bizuri abipote yake. So ke fute pana yote kufuta taipa ya bana. Hata kama biripe kwako bitaripa mbatoto yako. Amen. Amen. Solola quelque chose pendant quelque temps. Tutasumburia kitu kimoya mu dakika kiloko. Osambela. Tobondela. Tutaomba. Papa na pesi merci pour tango yo permettre que na telema liboso ya peuple na yo. Saint-Esprit de Dieu simba nanga e micro afin que to partager penser à Christ. Maloba nanga elonga moto bunga kasi ya yo Nzambe zo esika. Salo ezali bolingo na yo Nzambe na tongo na lelo. Molimo mo santo na invoquer yo. Simba nanga micro. Na maile pe na makanisa ngai te mena o ezali bolingo na yo esalema. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko. Tunapikia Yesu mikono. Oui, nenge papa utai koloba papa dama utai koloba pasteur. Paka vile patriarche artika kusema. Patriarche na kabola ki na vision na salaki après ba prière utai ko sala. Nilisumburia na ile onyo Mungu alinyonesha kisha maombi turutaka kufanya. Ma prière à dimanche zaki penda matata makasi. Maombi ya mjuma ilikuya ni maombi ya nguvu sana. Amen. Amen. Na moni bazola kisangai crocodile. Bego na nyonesha mamba. Crocodile ya munene. Bego na nyonesha mamba munene sana. Alligator vraiment. Munene. Ya munene vraiment. Balakisingai azotambola, azokatisa ville. Mbana nyonesha iko natambuka muji. Sotanga azokatisa ville. Wakati iko natambuka muji. Il y avait une femme. Kulikuya mwanamke moya. Aye ko bezeye. Alikuwa kumupika kumubusu. Apesi ebize. Wakati akamubusu. Oya bandai kotambola. Jo wakati anaanza kutembea. Akitala munene azotambola azokenda azochama koloni azokenda. Eko na pita eko nenda. Mwana mwasi moka kaye apesi ebize. Mwanamke mmoja anakuwa na mubusu. Tanga apesi ebize. Wakati anamubusu, krokodila baluki. Ule mamba anageuka. Abandi otala. Anaanza kumwangalia. So ngai tango na moni ye. Wakati mimi namona. Nazui shoka. Mimi nabeba shoka. Shoka ngo ezalaki ya mukeboe. Ilikuwa kakafupi. Mais ezalaki na minu makasi. Ilikuwa bashakuichongola nguvu sana. Je me rappelle. Mimi nakumbuka. Shoka wana na sina mona ngona vision mususu ke bapesa ngai shoka wana. Na milionaka tena muonyo ingine bari nimpachia kayo. Nde shoka na mona kina simbi yango. Mili bamba.
na kati crocodile wana. Mina mukata ule mamba. Na kati en 3 parties. Mina mukata mbipande bitwa. Na kati en 3 parties. Mina mukata mbipande bitatu. Troisième partie. Na ile kipande cha tatu. Na balusi wakati mina mpenduza. Na fungoli libumu na ye. Mina fungula pantumbo. Na moni valise. Mina ona valise. Valise moko ezalaki transparent. Valise mo unesco na ndani. Sikona kata valise wana. Na muile valise. Na moni ceinture. Mina ona mushipi. Na moni ceinture. Mina ona mushipi. Na bimisi ceinture wana na fungoli. Mina fungula ile mushipi. Et puis kaka na kati ya valise wana. Paka muile valise. Na moni su mwa mulangi ya penseline ya mukie ezalaki na mai, mais mai wana ezalaki ya ba mystique. Mina ona murku ya perseline. Mulangi ya perseline, flacon ya perseline. Ezalaki na mai moko. Murku chupa ya perseline ilikuwa muile mai, ile mai ilikuwa ya mabuloji. Vraiment ezalaki ya bien te. Ile mai yako mzuri. Et puis c'est tout. Inaisha. Et troubla ki ngai vraiment ilingi kolobani. Il ni pitia il passe kusema. Alors Saint-Esprit a rappelé ngai que comme prière to salaki Roho Mtakatifu inaonyesha dimanche c'était terrible. Mungu ananionyesha sema ile maombi tulifanya mjuma ilikuwa ni ya nguvu. Ba repercussion kozala na ba famille. Asema matokeo itakuya mu mabizazi. Poete ngando asa katani. Muiwe kusema ule mamba banamkata. Biloko ezalaki na kati ebimi libanda. Bile byote bilikuwa ndani binatoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kaka tangu na moni yango boye lobi nango mbala moko na tombe malade. Paka vile miliona bushiku kesho minanguka mgonjwa. Hata ndenge na telemi wana za toujours un peu souffrant. Hata hivi mina shimama hapa niko pa mgonjwa. Mais je vais essayer à côté ya. Mita pima kuhubiri. Bademo bataka kabiso na nzoto toujours. Ba demoni banakuya kutufuata pa mwili. Soki force spirituelle ezali ba kuattaquer siko na nzoto. Kama nguvu ya kiroho iko amo batakuatake kumwili. Ngamo na lobite maladie eza normalité. Na mimi amina sei malaria ina ya mumu. Va normal hapa. Amen. Amen. Alléluia. Zamba sala biso grâce. Mungu atufanyie neema. Nalingi toloba pendant quelques minutes. Mimi napenda tusemeze mtakika kiloko. Je sens que lelo na roloba moi quelque chose. Mimi nashikia leo mitasema kitu kimwa kiloko sana. Sana mutu moko lelo opambolama. Kuko mutu tu mmoja ndio atabarikiwa. Ata soki na koganga ndenge na ganga kate mais na koloba quand même quelque chose. Ata mishilalamike vile mimi nasema kama leo mitasema ataka kitu. Jean chapitre 16 verset 7. Jean chapitre 16 le verset 7e. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Je disais, nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Jean chapitre 16, le verset 7. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Bandela na 7, merci Tovandi. Bandela na 7e verset. 7e. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Merci. Bien-aimé, oya zolo baboye eza Yesu ye moko. Ule bonasema hivi ni Yesu ye moya. Azoyebisa bayekoli na ye. Ebo nonesha ba mitume yake. Alobi eza na avantage na bino ngai na kende. Inakuya kwa upande wenu furaha mie mbele nyende. Wow, je vous présente mon fils. Toyaki na dimanche mais turkuyaka naye mtoto yangu nakutaki ye awa dimanche na bossa na ko présenter lelo pesu na ngena bossa na ko présenter prophète en ordre. Prophète en ordre. Oya mena kombo na Yesu. Tumunampokea mchina la Yesu. Merci. Asante. Azawa na Kolwezi. Eko mkolwezi. Aye kosala musala na Kolwezi. Anakuya kufanya kazi mkolwezi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible lobina biso. Biblia inasema
Yesu azoyebisa bayekoli. Yesu kononesha ba mitume. Nayebi ke bozana mawa parce que nayebisi bino ke ifo na kende. Mina yuwa sema muku na uzuni wakati mina menosha sei inabidi nyende. Bokomi bino nyonso tout triste. Munakuya na uzuni. Mais eza na avantage na bino ke ngana kende. Inakuwa kwa upande wenu furaha kama mie minenda. Po soki ngana kei. Kama mie minenda, consolateur akoya. ule mfariji atakuja. Mais soki na kete. Kama mishende, consolateur akoya te. ule mfariji asitakuya. Eza na avantage na bino ngana kende. Inakuya kwa upande wenu furaha kama mimi nenda. Consolateur yango nani? C'est le Saint-Esprit. Ule wa kutufariji ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Alobi soki Saint-Esprit aye. Kama Roho Mtakatifu inakuya, akoyebe bino na makambu ebele. atamisaidia mu mambo ya mingi. Pona koyeba bonzambe. Juu ya kuyua Mungu, Ezo senga molimo mosantu. inabidi Roho Mtakatifu. Pona koyeba bonzambe. Juu ya kuyua Mungu, Ezo senga Saint-Esprit. inalomba Roho Mtakatifu. Yango wana botika ngana kende yende mutu afungolela kanga makambo ebele. Soki ngana kei akoya pa ko bando fungolela bino. Munyache nyende yetu ananifungulia mambo ya mingi. Kama mimi nenda yata kwa atamifungulia mambo ya mingi. Mwana nzambe okanga bien. Mtoto wa Mungu nishikie. Na kozala vraiment mulaite. Mimi sitakuwa mrefu hapana. Mena lingine bisa mutu moko. Mimi napenda kuonesha mtu moya. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton leo. Kuku kitu kimoja kitapitikana asubuhi ya leo. Ouais, je sens l'atmosphère. Mimi nashikia hali. Je sens l'atmosphère. Mimi nashikia hali ya mbingu. Il y a quelque chose qui va se passer. Kuku kitu kimoja kitapitikana. Vous savez pourquoi? Unayojua ya nini? Makambo bonzambe Bitu bya Mungu, muto ya simba secret na makambo bonzambe eza molimo mosantu. ule mtu ashakubamba siri ya mambo ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Soko lingo kota na profondeur ya koyeba makambo bonzambe zala na relation na Saint-Esprit. Kama unapenda kuingia muuketo ya mambo ya Mungu, inabidi ukue muhusiano na Roho Mtakatifu. Batu bazo kufa lelo yo po baza na relation na Saint-Esprit te. Batu beko na kufa leo njo abana na uhusiano na Roho Mtakatifu. Ba ministère eza ya kokauka. Ile mahuduma aitembeye tena. Batu bazo te ya mais sans l'Esprit de Dieu. Batu beko na ubiri bila roho ya Mungu. Il y a la parole, Kuku neno, et il y a aussi la parole accompagnée na Saint-Esprit. yala kuku neno na yeye yenye kusindikiza na Roho Mtakatifu. Il y a la parole au mutazo te eza sec. Kuku maneno ile Mungu toko na ubiri ya bule tu hivi. Mais il y a la parole mususu mutazo te ya le Saint-Esprit azo accompagné yango parce que aza na kati ya mutu. Na kuku masauti ile mtu toko na ubiri iku na msindikiza na Roho Mtakatifu. C'est pour cela yango moni lelo batu bakomi kosimba ta bakisi. Choko maana leo batu beko na bamba malawa. Pozo ba mais comment yesu kazo te yezala kaboye ngai yezala kaboye. Non, il faut koluka relation na Saint-Esprit. Eko na jiswali njoni ni mika mimi na ubiri mamambo hivyo ipitikanake, ni inabidi utafute uhusiano na Roho Mtakatifu. Na linga biso na tongo lelo. Mimi napenda kukuonesha asubuhi ya leo. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu yenda za fait na makambo bonzambe. yenjo mwisho mu mambo ya Mungu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui la force de Dieu. jo nguvu ya Mungu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu yenda za révélation ya bonzambe. yenjo ufunuo ya Mungu. Mais batu balukaka yango te. Bato batafutake ile. Mutu azomata ma montagne, azosenga kaka nzamba utiliser. Non, nzamba bo utiliser yo pamba te. Bon nzamba utiliser yo, il faut Saint-Esprit eya. Lukande Saint-Esprit pose à la utiliser. Tafuta Roho Mtakatifu njo utumikishwe. Alléluia. Amen. Nzambe tombola ngai. Mungu ni nyanyue. Soki nzamba tomboli osana molimo na nzambe to kokweya. Kama Mungu anakunyanyua una na roho ya Mungu tanguka. Okokweya. Utanguka. Molinga mina ngine bisa mutu mona tongo Mimi lelo. nakuwa kuonesha mtu mwasubuhi ya leo. Tozotika oyo ezali priorité tozokende kosimba ba fable. Tukunacha ile inakuya msingi wala shaba yetu. Tukunaenda kubamba bitu vya bila shaba. Le paraclet c'est le Saint-Esprit. Ule reparateur inakuwa ni Roho Mtakatifu. Molinga mi mutu asana molimo wa nzambe. Ule mtu kwa na Roho Mtakatifu. C'est un homme terrible. Ni mtu wa uwezo. C'est un homme terrible. Ni mtu wa uwezo. Ato matio kiti osimba yete. Hata unapanda unashuka utamkusa. Ato kena gauche ou kena droite okoka yete. Hata kama unaenda kushoto wala kuume hautamuweza. Alors il est avantageux que je manaille. Inakuya kia muhimu nyende.
Pona tindela bino bombe, yango eza bombe. John mitumie ile kapata. Na tindela bino bombe. Mitumie ile bombe. Molimo mosantu aza bombe. Roho Mtakatifu ni bombe. Soki ya kiti. Ye kama nashuka. Na vie na yo. Mu maisha yako. Batu ba comprendre yote. Batu abatakuelewa. Un homme rempli du Saint-Esprit va comprendre kayete. Mtu ule anajazwa na roho abamwelewake. Lelo batu bazozala Yesu bazotonda na molimo te. Batu bale beko na baelewa abajazwe na roho. Batu bazotonda na molimo na Nzambe te. Batu abajazwe na Roho Mtakatifu. Batu bazosalela Nzambe partiellement. Batu beko na mtumikia Mungu yulu yulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zokane. Inabidi potonda na molimo na Nzambe. Jo ujaze na roho ya Mungu. Molimo na Nzambe sala na kati na yo. Roho Mtakatifu itumike ndani yako. Ezo senga ba sacrifice. Inakulomba kujitoa. Sacrifice. Kujitoa. Afin que molimo na Nzambe ya kovanda kati. Jo roho ya Mungu ikuwe iketi ndani yako. Abanda koloba no makamna matoi. Anza kukonesha mambo kwa masikio yako. Abanda la kisayo tala eloko omoni mutu wana. Kolanda makamba solo bate tala motema na ezaboyi. Il faut ozala na molimo na Nzambe. Itakonesha mtu hapana kufuata bila unasema angalia roho yake. Inabidi ukwe na roho ya Mungu. Ekoma kana tawo musu tozo solo na mutu. Nazana ngana yo bien tozo solo la bien. Mais molimo Nzambe azolo ba nyonso azolo bana kolanda ngote. Inatufikia wakati ingine tu unasumbulia na mtu hivi. Ego nakonesha roho ya Mungu inakonesha usimfuatilie mtu kolanda. Tozala kana misu oyo te. Tozala kapena misu mibale. Wezala kana kata motema. Tuneka atokalaka paka na hii macho. Tukuna macho ingine kwa maro. L'homme qui a l'esprit saint. Ule mtu kwa na roho Mtakatifu. Azana misu mibale evanda kana motema. Eko na macho mbili kutena mu roho yake. Nazolo bana yo. Nazotala yo. Nimo na kuangalia. Na kati. Ndani ya misu ya motema. Ile macho ezo la kisanga indenge nini yosali. Igu nanyonyesha kile huko. Oh, mwana Nzambe na tongwa lelo. Mtoto wa Mungu asubuhi ya leo. Nalingi tomatisa dimension ya molimo Nzambe. Tunapenda kupandisha hatua ya hali ya Mungu. Alors ezo senga biso ba sacrifice. Ina tulomba kujitoa. Quel sacrifice? Kujitoa kwa namna gani? Ilo ba sacrifice zate. Leo kujitoa mkanisa kunako. Sacrifice zate. Kujitoa kunako tena. Yozo linga Nzamba utilize yo. Unatafuta Mungu akutumikishe. Olingi Nzamba sale longo na yo. Unatafuta Mungu akwe na wewe. Olingi Nzamba tambole longo na yo. Unapenda Mungu atembee na wewe. Mais discipline zate. Hauna na discipline atambo. Discipline zate. Hakuna discipline. Molinga imaka Nzambe ya facilité. Mambo ya Mungu haina kewepesi vile tunayona. Ezate ndenge batu misusu bazozo makama Nzambe ndenge wana. No. Haina vile bantu wengine banabebaka mambo ya Mungu. Atanganga kisi azalaka na ekila. Ata ule mfumu anekalaka na bijila. Nganga kisi azotala na ekila. Bongo yo mosala Nzambe azalaka na ekila te. Yo wewe unatafuta kumtumikia Mungu hauna na bijila. Nazolinga kaka ke Nzambe sala na yo. Unatafuta Mungu atumike na wewe. Yo moko basi. Yo moko mibali. Yo moko masanga. Yo moko kindumba. Nazolinga Nzambe sala na yo. Tala. Génération ezako ya. Hii generation hii unakuya. Ezana batu misuba bando kufa na chair. Bengine batanza okufa kumimbali. Kangelo ko na ebisibino. Bamba hii mambo mimi unakonesha. Ngana eka alikuwa prophète. Mina kwa samu nabii. Batu mingi bakomozo makama Nzambe na loyenge. Batu banaza ubea mambo ya Mungu saa miza. Soki okokite vanda nanu yekola nanu. Kama au yafika mkuyua mambo ya Mungu ikala funda. Vanda oyekola. Funda Ezana génération ezako ya. Kuku generation mo ikunakuya. Ekoza la génération moko très puissante. Nzamba komando utiliser bango ya kosakana te. Mungu atanza kubatumikisha na uwezo ya nguvu. Bazana misu oya kati ya motema. Beko na macho ya kiro. Oyo molimo Nzambe zo utiliser bango. Ile roho ya Mungu iko na batumikisha. Yangwana nazo na Nzambe. Toko maana ni unamuliza Mungu. Biso bayo to bando koma ba vieux prophète. Shia hapa tunaanza kuya tunakomea. Tosuka wapi? Tutafikia wapi? Parce que nazo na génération mo rezoya. Niko naona kizazi kimoja cha batumishi kinapanda. Génération ya molimo na Nzambe. Ile generation ya roho ya Mungu. Génération chelo boko omoni yango. Unaweka mkono unayona. Je vous dis les choses vont changer. Bitu bitabadilika mina. Les choses vont changer. Bitu bitabadilika. Kala mingi te makambo zo changer. Apata kawia mambo itabadilika.
Imagine toi Bible zolo banangai. Biblia unasema hivi. Diacre Philippe. Ule diacre Philippe Na Enik Ethiopienne. na Enik Ethiopienne. Bazotambola. Beko natembea. Bazotambola. Beko natembea. Enik oyo. Ule Enik ayebisi Diacre Philippe. anamonesha diacre Philippe. Alobi nazotanga makambo moko nazo comprendre yango te. Est-ce okoyi koyebisa nga yango? Niko nasoma mambo mwa na mishi leo unaweza kunifafanushia. Alobi makambo nini? Anasema mambo ni alobi nazotanga si prophète Esaïe. Niko nasoma pa prophète Esaïe. Abandi ko expliquer. Anaanza kumfafanushia. Bible alobi abandi ko expliquer. Wakati wanamfafanushia. Abandi ko expliquer yango. Wakati wanamfafanushia. Bazotambola. Beko natembea. Bazotambola. Beko natembea. Ekomi na tamongo boye. Banafika wakati moja. Diacre alimwe. Ule diacre anapotea. Diacre, balobi pasteur te me diacre. Abaseme pasteur wanasema diacre Philippe anapotea. Anapotea. Est-ce que lelo yo? Leo hii biloko bongo ko salema lisusu. Bitu bya hivi binaweza kufanyika. Mon Dieu. Balobi biloko bongo lelo ko salema. Bitu bya vile leo binaweza kufanyika. Na teleme pona koyebisa eko salema. Mina konesha leo bitafanyika. Eko salema. Bitafanyika. Eza na génération eko vivre biloko wana. Génération mo itaishi bila. Nalika yebisa mutu moko. Mina tafuta konesha mutu moko. Makambo nzambe za ndenge yozo sakana na yango te. Mambo ya Mungu unacheza nayo. Mtu atondi na molimo nzambe. Ule mtu anacheza na roho. Akoki kokota na église bazoluka ye. Anaweza kuingia mkanisa mewa na mtafuta. Me bazomona eta limwe. Banapotea. C'est possible to banda kolimwa. Inaweza kuya binaweza kuya. Avec le Saint-Esprit tout est possible. Na Roho Mtakatifu vyote vinawezekana. Eza kindokite. Haina maji. Azala diacre. Alikuwa diacre. Le Saint-Esprit limwishie. Roho Mtakatifu inampotesha. Bakobeta yo masasi. Banaweza kupiga masasi. Kozala molimo nzambe. Una roho ya Mungu. Masasi kodende kwa inase. Masasi tapika inaanguka chini. Basiki yenda sa parakle ya nyoso. Yejo parakle wa mambo yote. Makaria basopre kema hazu. Yenda na basopra kimanza. Nzambe nini obisozo sakana ye? Mungu kani ule tunacheza naye. Lelo tukomosa na makambo nzambe. Leo tunacheza na mambo ya Mungu. Tunacheza na makambo nzambe. Leo tunacheza na mambo ya Mungu. Diacre azolimwa. Diacre yako napotea. Bongo ngayo na soluka nzambe. Sasa mie huyu unatafuta Mungu. Yango na lobaka. Na yebite, je ne sais pas, na yebite. Mishi uwe mie. Kosale la nzambe. Kutumikia Mungu. Ce n'est pas de la blague. Haina miza. Ce n'est pas de la blague. Haina miza. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un mystère. Mtu ule anajazwa na Roho Mtakatifu ni siri. Azolimwa iko na potea, anapotea. Il disparaît. Lelo soke salemi asbo benga ngobondoki. Kama leo binafanyika, bishop anaisha kubiri anapotea. Shibote tunabamba dawa. Menzo kande. Lakini omoni kindoki. Unaona buloji. Oyo batu balokaka. Ile buloji banalokaka. Source na yango. Ile chemchemu yayo. Eza bonzambe. Ni bumungu. Monia. Obolo bamen. Unakatala kusema amen. Obi me papa wana nini yango lisusu. Unasema baba ni nini ile? Source ya kindoki. Asema chemchemu ya buloji. Eza bonzambe. Ni bumungu. Parce que Satana jo shetani akreaka iloko te. Ashikumbe kintu ataki moyo. Iloko nyonso ya mona kande yango komona. Bintu byote bya nafanya karibionaka fashi moyo. Azu yango nde akomi kosalela yango na ndenge ya mabe. Anabibeba anaanza kubifanyia munamna ya mubaya. Même puissance ya occultiste. Ata puissance ya baloji aba. Source na yango véritable c'est la puissance de Dieu. Asema ya kutokea kwabo ni ile nguvu ya Mungu. Siko bango nde basu yango bakomo salela yango na ndenge ya mabe. Baba na ibeba anaanza kuifanyia munamna ya mubaya. Makambu ya motema na yo. Mambo ya roho yako. Cet esprit akoki kolobela nga yango. Roho Mtakatifu anaweza kunyonyesha hiyo. C'est possible. Binawezekana. Sauf que batu lelo baza batu bazoluka molimo na nzambe te. Batu batafute tena roho ya Mungu. Batu bazoluka mbongo. Batu wanatafuta makuta. Mais évangile ya koluka nguya na nzambe eza wapi? Ile injili ya kutafuta uwezo ya Mungu iko wapi tena?
évangile ya komata na montagne ke nzambe etondisanga na molimo na we eza wapi? Ile evanjili ya kusema unapanda kumulima unatafuta Mungu akujaze na roho yake. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nde fungola ya makambo nyonso. njo mfungulu ya mambo yote. Diacre Philippe azokamwa, Ule diako Philippe ana Enike Ethiopia azokamwa, ule nani wa mfalme anaanza atala na gauche boye anaangalia kuume, amoni diacre azate ashimone ko shemashi, anapotea. il a disparu. Bakoya koluka yo mukolo musu na ndaku na yo po baya koboma yo okolimwa. Batakuwa kutafuta siku moja bakuwe munyumba, batakupata ushakupotea. Soko zana foi elongo na nganga na yebiso ekosalemela yo. Mi kama una imani pamoja na mie, mina yua sebi takufanshikia. Parce que Saint-Esprit aza au-dessus.